हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज भाई खतरनाक वीडियोटा ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସିକି ଗ୍ରୁପ ରେ यार से गपी ଦେଇଛି। ଆପଣ वीडियो ଦେଖନ୍ତୁ एंजॉय କରନ୍ତୁ ठीक ଅଛି। It's time for us to reunite. तो गाइस देखिबार तो एपटे कस्टमर हम स्टार्ट ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ଦିଟା ନବଡା ବହୁତ କଥା ଗପୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଶାଶୁନେ ହରେଇ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନଦେଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଦବା ଫାଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯା ତ ଦେଖିବା ସେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି।
अरे हेलो ओटी मोजा भाई तुम एमएस खेले बोली मो जीवन भाबी भाई बोलेगा तो ऑनलाइन खेलछो एते गेम पहले कोठ आइला तो भाई मार के बजे देला हम भाई सॉरी सॉरी आप मुझे खेले करा मैं खेला